Maayong buntag. Na ako diri sa Baybay, dool sa akong yuta. And pila ka adlaw na nay fiesta diri, nay tabuan. And sus, bago man walay tawo gilimpyo. So hugaw hapon diri, daghan basura bisag asa. Dili ko ganahan ana. So nana ko diri kay maglimpyo na ko. And mutawag ko sa tanan mga tao diri basin mutabang sila. Sus, balingdag ka na basura. Ang tawa ba? May plastiko, botilya, may wrapper sa candy, daghan, may bildo. Bisag unsa nga basura, naaman diri. Hugaw na no? Dili maayo ang tawan. Kani ang problema dire. Maayong buntag mga tawang sa litid. Humana na ang fiesta. Hugaw kaayo dire. Maglimpyo nako, kinsa mo tabang nako. So init na kaayo, murag paniudto na. Daghan pa basura, pero apit na human. Ang problema dire, daghan basura o daghan dahon pod. So yun guys, ako ganing gilain. Gilain amo kay sa among plano, gilain ang basura o dahon para pagdaob mi walay basura igo, walay plastic kanira, mga dahon pwede mong daob. Pag daob ka og plastic, baho man, dali maayo para himsog sa lawas o himsog sa kalibutan. So mas daghan trabaho pero importante na. So sige, let's go. Unsa imong plano kuya? Basurahan sunod. Ang basura kinahanglan nga magbutang tag sako dire, magbutang po og sandboard dire para ang mga sagot limpyo. Ay, Plastic. utukan kaayo nga plano. Salamat. Ikaw may unsa na? Botelya. Asa kay butang? Diha no? Kay lain klase nga basura ang botelya. Hoy, daghan botelya diri. Daghan tao hubog dagway. Di ba me? And kaning duha nanay basurahan na busog o puno. And kapoy na sila kay daghan trabaho no. Asa imong braso dong? Kuskan dili. Ang pinakakuskan na dere ang trabaho hapon. Oy. Ay, maayo. Ay, pampas na. Sus. Dili siya arte no? Dili arte ang mga bata dere. Akong mga bata kuskan, utukan, dili arte, guwapo o guwapa. And nay, unsa na me? Tara. Kutsara na, asa kay butang?
kusina. Ibutang sa kusina, no? Kay dili na basura. Pwede pa mo gamit. Napod ero, mutabang. Okay, mas limpyo na. Mas maayo. Pila na kasako. Dili na abot sa usa ka oras and humana na ta. Limpyo na ang tanan. Nay basura sa yuta. Nanay tanan sa sako. So, lipay na ko. Lipay pud ang mga langgam, mga hayop diri. And mga tawo pud dagway. So sa sunod nga fiesta, bitang ko diri og basurahan. Bisag sako ra and sign para kabalo ang mga tawo na basurahan. And dili maayo mo labay og basura para limpyo ang Pilipinas and mas beautiful diri. Hala, humanan na. Tulo ka sako basura punuan. Yeah, good work. And usa ka basurahan pod and daghan pod botelya. Des napay balikan unya, no? Kaning mga bata, pinaka kugihan nga tao. Salamat kaayo ha. Salamat mo. Unsa imong historya? Salamat. Yan. Pag limpyo. Nalimpyo. Limpyo! Limpyo sa Pilipinas. Limpyo sa Pilipinas. Chi. Unsa imong ganahan na? Coke? Snack. Snacks? Snacks tayo. Juice. Ano pa? Ice candy. Ice candy. Mas maayo dagway akong ihatag og kwarta para lipay sila Yay! kay kusog trabaho. Okay ra? Waon. Ay. Wala pa ko share nila, ha? Salamat. Nabulong na share. Salamat pod, mami. Yay! Balik pa taon niya. Sige. Ay, ay, ay. Adios.